मंगल के रोज दिल्ली के सोनिया विहार इलाके के 6 लोगों को 2020 के फसादात के सिलसिले में गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा होने और तोड़फोड़ में मुलविस होने के इल्जाम से बरी कर दिया। इस मामले में सोनिया विहार थाना में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि हुजूम ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ के साथ साथ आतिशजनी की, जिससे इलाके में दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तहकीकात के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और ये दावा किया गया कि तमाम मुलजमान के खिलाफ ऐनी गवाह के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद भी मौजूद हैं। मुलजमीन के वकील ने अदालत को बताया कि मुलजमान को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, इनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कानूनी तौर पर काबिल कबूल शवाहिद मौजूद नहीं है। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने इस्तिगासा और वकील दिफा की दलीलें सुनने के बाद मुलजिम अजय, रोहित सक्सेना, कुलदीप उत्कर्ष, राज उर्फ धीरज और हिरेंद्र रावत की नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी से सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में जारह रूस को सलामती कौंसिल से बरतरफ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने फ़राइज़ इस तरह अंजाम नहीं दे पा रहा जिसके मकसद के लिए इसका क़याम अमल में लाया गया था। ज़ेलेंस्की ने रूसी फ़ौज की बर्बरियत का जिक्र करते हुए अमरीका और मगरबी मुल्कों से रूस पर मज़ीद सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। इन्होंने कीव को आलमी जमहूरियत और मज़ाहमत का मरकज़ करार दिया। अमेरिका और इसके इत्तेहादी रूस पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने की तैयारी में जुटे। अमेरिका ने यूक्रेन को $100 मिलियन की फौजी इमदाद देने का वादा भी किया है। उधर यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। लिवियो शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। Зараз принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив в Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай, якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватись, як зазвичай, якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно, що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з числа курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на